नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जिन व्यक्तियों को OBC सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था, उन सभी सर्टिफिकेट पाने वाले व्यक्तियों के सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया। कुल 5 लाख OBC सर्टिफिकेट रद्द किए गए। इसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आसनसोल के शीतला इलाके में स्थित पार्टी के ज़िला कार्यालय में ज़िला अध्यक्ष बप्पा चटर्जी के नेतृत्व में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा के नेता शंकर चौधरी भी उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए बप्पा चटर्जी ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल ही में 5 लाख OBC सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश जारी किया है। इससे एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि पश्चिम बंगाल में इस समय एक बेहद भ्रष्ट सरकार चल रही है, जो अपने हर कार्य में भ्रष्टाचार में लिप्त है। দেখুন, আজকের যে মূল বিষয় আছে যে আমরা প্রত্যেকে জানি যে মাননীয় হাইকোর্ট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে 5 লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেটকে বাতিল করেছে। কারণ কি আমরা জানি যে পশ্চিমবাংলায় যে সরকার চলছে, এই সরকার ইমপিচমেন্টের পলিটিক্সের ওপর ডিপেন্ড করে আছে এবং আজকে আমরা জানি তারা যে তোষণের রাজনীতি করে চলেছেন এবং এর আগেও মাননীয় যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন পশ্চিমবাংলা, তিনি বলেছেন যে দুধেল গায় এবং তাদের পক্ষে তার যা করার প্রয়োজন আছে তিনি করবেন এবং যেহেতু 27% ভোট তাদের কাছে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাতে অন্যদের সাথে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার কাছে দেখার বিষয় নয়, তার কাছে 27% ভোটটাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য এবং তার জন্যই OBC এ যে ক্যাটাগরি করা হয়েছিল তার মধ্যে 71টি জাতিকে 71টি OBC যে আধার তৈরি করা হয়েছিল, জাতিদেরকে বাছা হয়েছিল, তার মধ্যে পশ্চিমবাংলায় 64টাই মুসলিম মাইনরিটি বলে মুসলিমদেরকে নিয়ে OBCর মধ্যে ইনক্লুড করা হয় এবং এটা কোনো রকম ন্যাশনাল সুপারিশ ছাড়া একদম বলপূর্বক নিজেদের যে বিধানসভায় নিজেদের আইন পাস করিয়ে এবং বলপূর্বক 64টি যে জাতি আছে মুসলমানদের, তাদেরকে OBC ক্যাটাগরিতে ফেলে এবং একরকমভাবে যারা অ্যাকচুয়ালি অর্থনৈতিকভাবে যে OBC সমাজ আছে, SC সমাজ আছে, ST সমাজ আছে, যারা পিছিয়ে পড়েছে, তাদের কথা চিন্তা না করে সরাসরি ভোট ব্যাংকের পলিটিক্স করার জন্য এবং মুসলমানদের প্রতি মানে এক্সট্রা ভালোবাসা দেখানোর জন্যে ভোট ব্যাংকের যে পলিটিক্স আছে পশ্চিমবাংলায়, সেই ভোটকে পাওয়ার জন্যে এই পন্থাকে অবলম্বন করে 64টি যে জাতি আছে তাদেরকে ইনক্লুড করা হয়েছে এবং যার ফলে মহামান্য হাইকোর্ট যে ডিসিশন নিয়েছেন, পুরো 5 লাখ যে সার্টিফিকেট ইস্যু করেছিলেন 2012 সালে, তাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল ঘোষণা করেছেন। আমরা আশাবাদী এবং এটা একটা নিদর্শন বা উদাহরণ পশ্চিমবাংলার বুকে যে ইলেকশন চলাকালীন মাননীয় হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানায় যে যেরকমভাবে সব ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে, সেটা চাকরির ক্ষেত্রেও, সেটা শিক্ষার ক্ষেত্রেও, সেটা অন্য যে কোনো প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও আমরা যে দুর্নীতিগ্রস্ত এই সরকারকে দেখেছি, আবারও প্রমাণিত হলো যে OBC সমাজের সাথে, OBC হিন্দু সমাজের সাথে প্রতারণা করে চলেছেন মমতা ব্যানার্জি। তার উচ্চতম নিদর্শন হচ্ছে যে তিনি OBCতে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য
সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন এবং একছত্রভাবে তাদেরকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এবং সবথেকে লজ্জার ব্যাপার, কালকে উনি একটা মঞ্চ থেকে হাইকোর্টের এই রায়কে ভর্ৎসনা জানিয়েছেন এবং উনি ওপেনলি বলেছেন যে আমি হাইকোর্টের রায়কে মানি না। এবং আমি জানি না এটা সম্ভব কিনা যে পার্লামেন্টারি একজন এত বড় সংসদীয় পদে থাকা ব্যক্তিত্ব, একজন রাজ্যের সিএম, তিনি হাইকোর্টের অবমাননা কিভাবে একটা ওপেন মঞ্চ থেকে করতে পারেন। তিনি হয়তো তার রায় পছন্দ নাই হতে পারে, তিনি তার জন্য সুপ্রিম কোর্ট যেতে পারেন, কিন্তু ওপেন ফোরাম থেকে, ওপেন মঞ্চ থেকে উনি বলছেন যে আমি মুসলমানদের তোষণ করব এবং আমি করতে থাকবো, আমি মানি না এই রায়কে। আমরা দুঃখ জানাই এবং আমাদের সত্যি বলতে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব তথা লজ্জা হচ্ছে যে পশ্চিমবাংলায় এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী আছে যে মাননীয় হাইকোর্টের অসম্মান সর্বসমক্ষে, জনসমক্ষে নিজের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে করছেন। এটা কিন্তু বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে, বাংলার ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড খারাপের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ইঙ্গিত তৈরি হচ্ছে। তাই আজকে আমরা চাই যাতে ইলেকশন কমিশন তথা মাননীয় হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট এই যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ভৎসনা বা যা উনি বলেছেন তার উপর একটা যে বিধিভঙ্গ এবং অ্যাকশন আছে, সেই কোড অফ কন্ডাক্টের অ্যাকশন নিক এবং তাকেও এই বিষয়টায় তলব করা হোক যে তিনি জনসমক্ষে এই বিষয়টা রাখেন কিভাবে। যে ধর্মের আধারে, আমাদের সংবিধান ধর্মের আধারে, জাতির আধারে কাউকে কোনো রকমভাবে সংরক্ষণ দেওয়ার কথা বিরোধিতা করে, কোনো রকম মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার আমরা বিরোধী। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা রাজ্যের, তিনি কিভাবে এই কথাগুলি বলতে পারেন, আমরা এটা প্রশ্ন রাখতে চাই আজকে আমাদের এই প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে। এবং আমরা এটা জানতে চাই যে ওনার মুসলিম প্রীতির জন্যে উনি কেন পশ্চিমবাংলার ওবিসি সমাজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন, কেন এসসি সমাজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন, কেন এসটি সমাজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন। এবং উনি ইমামদের ভাতা দেওয়ার কথা বলছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের যারা সাধুসন্ত আছেন, যারা পূজারী আছেন, তাদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করছেন, যে দ্বিচারিতা করছেন, তাও কিন্তু তার যে মুসলমান তোষণের যে একটা চরিত্র, সেটাও কিন্তু জনসমক্ষে প্রকাশ করছে। আমাদের লজ্জা হয় যে পশ্চিমবাংলা এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী আছে যিনি সর্বসমক্ষে এসে এই কথাগুলো বলেন। তো আমরা আজকে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বিষয়টা তুলে ধরতে চাই যে আমরা হাইকোর্টের এই রায়ে অত্যন্ত খুশি। আমরা চাই হাইকোর্ট এইরকম করে যে দুর্নীতিগুলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালাচ্ছে তার উপর একটা স্ল্যাশডাউন আনুক এবং যাতে পশ্চিমবঙ্গবাসী একটা সুবিচার পায়। হাইকোর্টের কাছে বারংবার যেটা উঠে এসেছে এবং বারংবার সেখান থেকে পশ্চিমবাংলার মানুষ একটা সুবিচারের আলোর দিক দেখতে পেয়েছে, সেটা আগামী দিনেও দেখতে পাবে। দেখুন, অ্যাকচুয়ালি যেমন করে হিন্দু মঠ মন্দির মিশনের আমাদের মহারাজদেরকে নিয়ে যে কটূক্তি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी को लेकर के ममता बनर्जी जो खेल खेल रही थी, उस खेल का समाप्ति हुआ। ये बहुत सुखद खबर है। 2010 के बाद से ये पश्चिम बंगाल की जो जस्टिसों की बेंच थी, जिसमें तपोव्रत चक्रवर्ती एवं राजशेखर मंथर जी, ये जो दोनों ने जो डिसीजन दिया है कि पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जो सर्टिफिकेट इशू हुई थी ओबीसी की वो सर्टिफिकेट रद्द की जाएगी। कारण कि ओबीसी पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी को ज्यादा से ज्यादा महत्व दे रही है, क्योंकि 27% वोट पाने के लिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा तृणमूल के नेता एवं मंत्री एवं ममता बनर्जी, ये सब ज्यादा से ज्यादा उनको मदद कर रही है। जबकि ओबीसी पश्चिम बंगाल में 47.5% है और ममता बनर्जी माइनॉरिटी वोट के चलते माइनॉरिटी को ज्यादा से ज्यादा महत्व दे रही है 27% वोट के चलते। आज पश्चिम बंगाल में बढ़िया खबर है कि 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी को लेकर के 70 वर्षों के कांग्रेस के शासनकाल में 70 वर्षों के शासनकाल में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है, तो मैं आपको संक्षेप में याद दिला देना चाहता हूं कि 2 नवंबर
2018 को केंद्र के लोकसभा से ओबीसी को संवैधानिक दर्जा पास कर दिया गया और बहुत खुशी की बात है। और 6 तारीख को राज्यसभा से ओबीसी को संवैधानिक दर्जा पास किया जाने वाला था कि कांग्रेसियों ने एक अड़चन डाल दी। वो कहे कि ओबीसी तभी संवैधानिक दर्जा मिलेगा जब ओबीसी के जो कमेटी केंद्र में बनेगी उसमें एक मुस्लिम और एक महिला होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा कि धर्म के आधार पर कुछ नहीं होगा और महिला की सवाल रही तो महिला एक जरूर रहेगी और सुधा यादव जी को उस कमेटी में रखा गया। और 6 अगस्त 2018 को ओबीसी को राज्यसभा से भी बिल पास कर दिया गया और ओबीसी को संवैधानिक दर्जा मिल गया। उस दिन दिल्ली के राज्य के सेंट्रल कार्यालय में मुख्यालय में बहुत जोरदार स्वागत किया गया। आज पश्चिम बंगाल में भी ओबीसी के जो लोग हैं, जो ओबीसी में आने वाले हैं, उनको सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप लोग जो प्रेस वाले बंधु हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट से हो, ओबीसी से हो, जहां से भी हो, आप यदि सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इजीली प्रोसेस से आपको नहीं मिलता है। ओबीसी बनाने के लिए वो लोग जो प्रस्ताव रखते हैं कि 1992 के पहले जिसका दलील होगा उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका नहीं है क्या उसको नहीं मिलेगा। ओबीसी बनाने के लिए 2 ब्लड रिलेशन चाहिए, घर का कागज पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, सारे बातों को तो व्यवस्था कर सकते हैं लोग, लेकिन 2 सर्टिफिकेट और 1992 का दलील, पहले का दलील, ये कहां से लाएंगे? ये तो संभव नहीं है सबके पक्ष में। जबकि स्पष्ट है, ऑन द स्पॉट भी होता है, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, आराम से बनता है। सिर्फ घर के बगल के लोगों को मोहल्ला में यदि एसडीएम बीडीओ आके बैठ के एक वहां पर चौपाल लगा करके यदि चाहें कि भाई ये ओबीसी में आते हैं कि नहीं, यदि आते हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये प्रोविजन है इजी प्रोसेस में। लेकिन पश्चिम बंगाल की तृणमूल की सरकार ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के हो, दूसरे किसी राजनीतिक दल के हो अथवा दूसरे समाज के हो, उनको सर्टिफिकेट बनाने नहीं देती है। और माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट, मुस्लिम समाज के लोगों का सर्टिफिकेट आराम से बन जाता है। और आप लोग को पता होगा कि 39 लोगों को जो पुलिस में एएसआई का बनाने के लिए ओबीसी के सर्टिफिकेट के माध्यम से ही एक घोषणा की गई थी, जिसका हम लोगों ने तीव्र प्रतिवाद किया था। तो आज खुशी की बात है कि हमारे ये जस्टिसों के बेंच ने इसको सिरे से खारिज किया और 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द किया। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत बधाई। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम शंकर चौधरी, ओबीसी मोर्चा नेशनल कमिटी मेंबर एवं प्रभारी अंडमान निकोबार। দেখুন, আপনারা তো সকলে দেখেছেন হাইকোর্টের রায়ে কিভাবে 5 লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে গেল, অবৈধ ঘোষণা করে দিয়েছে। এটা কিন্তু 2010 থেকে, আর বামপন্থীরা কিন্তু খুব লাফাচ্ছে, তারা বলছে আমাদের 2011-র পর 11-র আগে কোনো কিছু হয়নি। কিন্তু এই বিষয়টা সম্পূর্ণ ভাওতা। এই যাবতীয় যে অবৈধ প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে 2010 থেকে, এবং এর জন্য সরাসরি সিপিএম দায়ী। সিপিএম শুরুটা করে দিয়ে গেছে, তৃণমূলকে চুরির রাস্তাটা দিয়ে গেছে। তৃণমূল সেই রাস্তায় খাল কেটে নিজে নিজের চুরির রাস্তা পাকা করেছে, এর বেশি কিছু নয়। 1 বছর আগে আপনারা দেখেছিলেন 32,000 প্রায় প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি রাতারাতি বাতিল হয়ে গেছিল। বৈধ অবৈধ সকল চাকরি প্রার্থী বাতিল হয়ে গেল। কিছুদিন আগে আপনারা দেখলেন 26,000 এসএসসি চাকরি প্রার্থী বাতিল হয়ে গেল। বৈধ অবৈধ সকল চাকরি প্রার্থী বাতিল হয়ে গেল। তার মধ্যে ভালোও ছিল আবার অবৈধও ছিল। ঠিক একই রকম ভাবে বৈধ এবং অবৈধ সকল ওবিসি সার্টিফিকেট, আমার নিজের ওবিসি সার্টিফিকেট 2015-16 সালে বানানো, সেই সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে গেল। কেন হলো? আমি তো কাউকে টাকা দিইনি, আমি তো কোনো তৃণমূল নেতাকে ধরিনি, আমি যোগ্য, আমি ওবিসি, আমি তেলি সম্প্রদায়ভুক্ত। সেই ওবিসি সার্টিফিকেট আজ হাইকোর্টের রায়ে বাতিল হয়ে গেল আমার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও। কেন না? শুধুমাত্র তৃণমূলের চুরি, জোর চুরি, গায়ের জোরে বানানো সার্টিফিকেটগুলোর জন্য। আর তৃণমূলের তোষণের কারসাজি, তৃণমূলের তোষণের কারসাজির জন্যই ওবিসি এ এবং ওবিসি বি। আজ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কোনো রাজ্যে দেখিয়ে দিন ওবিসি এ ওবিসি বি আছে, কোথাও নেই। শুধুমাত্র তোষণ নীতি, তৃণমূলের তোষণের কারসাজির জন্যই ওবিসি এ এবং ওবিসি বিটাকে রাখা হয়েছে। ওবিসি এ তারাই পাচ্ছে যারা ম্যাক্সিমামটাই একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ, সেখানে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। ওবিসি বি ক্যাটাগরি, যা আমরা যে ক্যাটাগরিতে পড়ি, তারা কিন্তু কোনো রকম
কোনো সুযোগ সুবিধা পায় না, শুধুমাত্র নামকে বাঁচতে আমরা ওবিসি সম্প্রদায়ের ভুক্ত আছি। কেন্দ্র থেকে বারবার বলা হচ্ছে 27% ওবিসি সংরক্ষণ দিতে হবে, কিন্তু আমাদের এখানে আমরা হিসেব করে দেখতে পাচ্ছি 17 থেকে 18% ওবিসি সম্প্রদায়ের আমরা সংরক্ষণ পাই। তার মধ্যে 10% আবার ওবিসি এ সম্প্রদায়, বিশেষ শ্রেণীর সম্প্রদায় সুবিধা ভোগ করছে, আর 7% আমরা হিন্দু জেনারেল যারা আছি তারা ভোগ করছে। এই হিন্দু ওবিসির যন্ত্রণা এই মমতা, এই তৃণমূল বোঝে না, এদিকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এবং উনি বলছেন হাইকোর্টের রায় মানি না, ওবিসি মোর্চা আসানসোল জেলা বলছে যদি উনি হাইকোর্টের রায় মানেন না, আমরাও ভবিষ্যতে ওনাকে মুখ্যমন্ত্রী মানব না। দরকার পড়লে নবান্ন ঘেরাও হবে, দরকার পড়লে আন্দোলন হবে, আসানসোলের রাস্তায় আন্দোলন হবে, এবং ওবিসি সমাজ, ওবিসি সম্প্রদায় কি করতে পারে ওনাকে দেখিয়ে দিব আমরা, এটুকু বলছি। আপনার নাম পরিচয়? অমিতাভ গড়াই, আসানসোল জেলা সভাপতি ওবিসি মোর্চা। इस प्रचंड गर्मी में जब लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलना चाह रहे हैं, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत ट्रैफिक विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और सीपीवीएफ कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। चिलचिलाती धूप में भी ये लोग अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इनके इसी जज्बे को सलाम करने आसनसोल टाइम्स की तरफ से आज शहर के कुछ महत्वपूर्ण जंक्शन पर ट्रैफिक नियंत्रित करने वाले कर्मचारियों को उपहार स्वरूप ग्लूकॉन डी और पानी की बोतल प्रदान की गई। इस तरह से आसनसोल टाइम्स द्वारा इन लोगों को उनके कार्यों के लिए धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर आसनसोल टाइम्स के एडिटर इन चीफ बिरजेश इलाही अंसारी, बप्पा ठाकुर, सुजाता ठाकुर, प्रकाश दीवान, अवध बिहारी पाठक, तसव्वुर, बापी बनर्जी उपस्थित थे। আসানসোল টাইমসের পক্ষ থেকে আজ আমি সুজাতা এসেছি। পশ্চিমবাংলায় যেমন তীব্র গরম চলছে, সেরকম আসানসোল শিল্পাঞ্চলেও এত গরম দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে যে কর্মচারীরা আছে তারা এই তীব্র গরমের মধ্যে যে তাদের ডিউটি তারা কন্টিনিউ চালিয়ে যাচ্ছে, এবং সিভিক ভলেন্টিয়ারও যারা আছে তারাও কঠোর পরিশ্রম করছে, আমাদের যাতায়াতের সুবিধা করে দিচ্ছে। তাদের জন্য আমরা আজকে একটা ছোট্ট উপহার নিয়ে এসেছি। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस।
कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। कल शाम को आई आंधी में आसनसोल नगर निगम के 98, 106, 94, 96 नंबर वार्डों में काफ़ी नुकसान हुआ। कई पेड़ गिर गए, जिससे कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। इस बारे में बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी ने बताया कि कल की आंधी में इन 4 वार्डों में कई घरों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सौभाग्य से कोई प्राण हानि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में पेड़ गिर गए थे। आसनसोल नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीम की तरफ से पेड़ों को हटाया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आसनसोल नगर निगम राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलते हुए हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहता है। ठीक है, हम फोन करके बोलते हैं। हाँ। পাঠিয়ে দিলে না তাহলে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ও আগে ও মোড়টা খালি করবে, তারপরে এটা খালি করবে। ठीक है। আমাকে সকাল থেকে তখন করছে পাঠার, আমি তখন বাথরুমে ঢুকি। अभी गाछ को तो अभी हटाना दीजिए, उसके बाद देखेंगे। हाँ, मेयर साहब को बोलेंगे हम लोग, जो होना तो क्या करेगा, हो गया। अब इसको कैसे ठीक करना है वही देखना है। ठीक है। कल क्या घटना हुआ था, कैसे हुआ था? कल शाम का समय में पानी के साथ पूरा जोर से हवा चल रहा था। ये गाछ जो है पूरा तेज आंधी तूफान आया, ये हल्का हल्का गिरते गिरते ये पूरा ये डाउन हो गया एक साथ। ये घर पूरा नुकसान हुआ है इधर, और इधर पूरा गाछ सहित पूरा गिर गया इधर पूरा। चोट किसी को लगा नहीं, लेकिन जो घर गिरा, घर में आदमी लोग था, कैसे कैसे अपना जान बचा के घर से बाहर निकला है, लोग भागा जान बचा के। उसके बाद तो सब कोई देखा ही आके यहाँ पे। मेरा नाम राजेश यादव है। কালকে এই যে ঝড়টা হয়েছে সেটা হচ্ছে একমাত্র এফেক্টেড হয়েছে আমাদের 98 নম্বর ওয়ার্ড, 106, 96 আর 94 নম্বর ওয়ার্ড। এগুলো একটু এফেক্টেড হয়ে গেছে, খুব বেশি করে এফেক্টেড হয়েছে। আমরা দেখেছি চারিদিকে গাছ পড়েছে, রাস্তার ধারে অনেক গাছ পড়েছে। সেটা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে কালকে রাতেই আমরা রাস্তায় নেমে আমরা রোডগুলো ক্লিয়ার করে দিয়েছি। আমাদের 98 নম্বর ওয়ার্ডে বড় বড় দুটো গাছ পড়েছে, সেই গাছগুলো আমরা সিভিল ডিফেন্সকে ইতিমধ্যে আমি চিঠি করে দিয়েছি। ওদের টিম আসবে খুব জলদির মধ্যে। কর্পোরেশনের টিমও আমাদের 98 নম্বর ওয়ার্ডে একটা গাছ কাটছে, যেখানে যে বাড়িতে পড়েছে। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মানুষের সাথে, মানুষের পাশে সবসময় আছে। দিদির উন্নয়ন যেভাবে চলছে মানুষের সাথে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেমনভাবে আছেন, ঠিক আমাদের কর্পোরেশন প্রত্যেকটা কাউন্সিলর লেগে আছেন আজকের এই যে বিপর্যয় হয়েছে কালকে সেই কাজে। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट
www.asansol.times.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।